শিলচর বিসর্জন ঘাটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। মনসা প্রতিমা বিসর্জনের সময় বরাক নদীতে তলিয়ে গেলেন তিনজন, একজন এখনও নিখোঁজ। শিলচর সদরের বিসর্জন ঘাটে মনসা প্রতিমা বিসর্জন দিতে গিয়ে ঘটল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। বরাক নদীতে তলিয়ে যান তিনজন। ঘটনার সময় বুধবার রাত প্রায় 9টা। তিনজনের মধ্যে দুজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও লিংক রোড এলাকার বাসিন্দা গৌরাঙ্গ ঘোষ বয়স 30 এখনও নিখোঁজ। জানা গেছে শহরের রাঙ্গিরখাড়ি এলাকার এক বাড়িতে পূজিত মনসা প্রতিমা বিসর্জনের জন্য গিয়েছিলেন গৌরাঙ্গ ও তার পরিবারের সদস্যরা। প্রতিমা বিসর্জনের সময় হঠাৎ করে গৌরাঙ্গ ঘোষ, তার ভাই এবং আরও একজন যুবক নদীর জলে পড়ে যান। তৎক্ষণাৎ উদ্ধারকারী দল এবং স্থানীয়রা দুজনকে জীবিত উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও গৌরাঙ্গ ঘোষের কোনো সন্ধান মেলেনি। ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছায় উদ্ধারকারী বাহিনী। নেমেছে ডুবুরি দল, চলছে জোর তল্লাশি অভিযান। এই ঘটনার বিষয়ে কাছাড় জেলা পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো জানিয়েছেন, নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধানে সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো হচ্ছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত গৌরাঙ্গ ঘোষ এখনও নিখোঁজ। নিউজ डेस्क रिपोर्ट, शिलचर संबाद। पूजा जो है मनसा पूजा को लेके जो इमार्शन के लिए यहाँ पे कुछ टीम्स आया था, ये करीब 10 टीम लोगों ने इमार्शन किया। इमार्शन करते वक्त मतलब एक टीम का 3 आदमी मतलब इमार्शन के वक्त 2 लोग पानी में गिर गया था और 2 आदमी को हम लोगों ने पुलिस और SDRF वाले हम लोगों ने जैसे तैसे करके बचाया। एक आदमी अभी हम उनको ढूंढ रहे हैं, अभी उनको रिकवर करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। SDRF से लेके हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज हम लोग यहाँ पे अभी भी हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ नदी में हम कोशिश कर रहे हैं और आने वाले टाइम के लिए भी जो इमर्शन होगा उसके लिए हम आपके माध्यम से लोगों को अनुरोध करेंगे। जो हाउस होल्ड जो पूजा होता है, हाउस होल्ड पूजा जो होता है उसके लिए जो इमर्शन लोग कर रहे हैं, तो इमर्शन में लोग इमर्शन के लिए आप लोग अनुरोध है बिफोर सनसेट मतलब सूर्य डूबने से पहले अगर इमर्शन थे तो हम लोग के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हर तरफ से आप लोग का जो सिक्योरिटी के लिए और यहाँ पे जो हम लोग तैनात रहेंगे और हमारा हर तरह से बंदोबस्त रहेगा। लेकिन आप लोगों का भी अनुरोध है कि आप इसको मध्य रखते हुए और जिस भी आप देख रहे हैं बराक नदी में पानी बहुत बढ़ रहा है बिकॉज मणिपुर में मतलब ज़्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पे पानी अभी बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से उसको मध्य रखते हुए थोड़ा ये हम कुछ सिक्योरिटी मेजर्स हम लोग ले रहे हैं कि लाइफ एंड प्रॉपर्टी का कोई इसमें हानि ना हो। उसके लिए हम आप लोगों से अनुरोध है कि बिफोर सनसेट आप लोग इमर्शन कीजिए और उसके लिए हम लोग का हमारे तरफ से जो भी है NDRF SDRF इमरजेंसी सर्विसेज जो है आप लोग के लिए यहाँ पे हम लोग तैयार रहेंगे। हम स्टेट साहब भी रहेंगे और हम आपको यही अनुरोध है कि जैसे पहले भी आप लोगों ने किया उसकी तरफ जो डिसिप्लिन रखते हुए इसको इमर्शन करें तो बहुत अच्छा है। सर जानकारी का लोगों ने रिकवर है। 3 आदमी इमर्शन के बाद पानी में गिर गया था और यहाँ से 2 आदमी को हम लोगों ने हमारा पुलिस ने रिकवर किया है। एक आदमी अभी भी पानी में लापता है। उसके लिए हम लोगों ने हमारा अभी भी हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। NDRF के लोग लगे हुए हैं। हमारा पुलिस का जो हमारा ये मोटर बोट है इसको लेके हम लोग इसमें अभियान चला रहे हैं उसको रिकवरी के लिए। और बाकी जो है कि हर जो आने वाले जो पेंडल्स हाउस होल्ड का जो पूजा है वो लोग जो लोग आएंगे उसको हम अनुरोध है हमारे तरफ से प्रशासन की तरफ से कि जो बस बिफोर सनसेट जैसा कि सूर्य डूबने से पहले आप लोग इसमें करें तो हम लोगों के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। কৃষ্ণ ঘোষ মানে গৌরাঙ্গ পিতা গৌরাঙ্গর ছোট ভাই। আচ্ছা, কৃষ্ণ ঘোষ যে এ তো মূর্তির গড়টা বিসর্জন করতো, কিন্তু সামনের জায়গাটা খুব স্লিপি আর কি, মানে স্লিপি মানে লুদ আর কি মাটি, তাহলে গড়টা বিসর্জন করতে হতো জলের মধ্যে। পড়ে গেছে আর কি বিসর্জন করতে, পাটা স্লিপি পড়িয়া তাই তো সাঁতরায় অলমোস্ট সাইড হয়ে যার, মানে ওই সাইডে যাইতে তাই তো সাঁতার জানে। তাই আরেকজনে ভাবছে সাঁতার জানে এর মানে কাকার তুমিনের জামাই, এ ভাবছে হেও সাঁতার জানে, হেয়ার বাঁচলে আমি সাঁতার জানি আমি এরা বাঁচাইলিম, কিন্তু হেয়ার অলরেডি এ জানিয়ে সাঁতার। এরা দুজন সাঁতার কাটিয়ে আই যায়। আর তার যে বড়ো ভাই গৌরাঙ্গ গুইজি এ ভাবছে মানে আমার ভাই মনে হয় জলের মধ্যে পড়ে গেছে, ছোটো ভাই পড়ে গেছে, বুঝলেন তো, ছোটো ভাই পড়ে গেছে, ছোটো ভাইটা বাঁচাই। সে নিজেই সাঁতার জানে না, কিন্তু যে পরে 3 নম্বর বার যে লাভ জাম্প করছে সে নিজে সাঁতার জানে না, ভাবছে আমার ছোটো ভাই কিছু দিব, ছোটো ভাইটা বাঁচাইতাম, ওইয়া ওই জাম্প করছে, কিন্তু হে আর বাচ্চা না, হে আর কি এদিকে এর কারেন্ট আরেকদিকে টানিয়ে যাচ্ছে। যে জাম্প মারিয়া গেছে মানে ভাসিয়া গেছে গিয়া তার নামটা গৌরাঙ্গ ঘোষ, বাসা বাসা সেকেন্ড করতাম।
বর্তমানে কই থাকে বর্তমানে যে বর্তমানে তো সেকেন্ড ইনপুট থাকে, এরা ছোটোর থেকে বড় হয়েছে রাঙ্গির গাড়ি তরুণ তারা বর্তমানে ইয়ত থাকে সেকেন্ড ইনপুট থাকে। আর তার জুয়েলারির দোকান আছে মানে রাধারমন জুয়েলার্স রংপুর। পরিবারে কে আছে? পরিবারে বউ আছে আর 2টা ছোট বাচ্চা আছে টুইন্স। আচ্ছা একজন পুলিশে এখানে একজন দুজন বাঁচাইছেন আমরা দেখতে পুলিশে পাচ্ছি। কোনো বাঁচাইছে আমরা পুলিশে না, পুলিশে হেল্প উদ্ধার দিতে পারতো, করছেন। হে কেমনে তাই না কেমনে হেল্প একজন না পুলিশে একজন গিয়ে উদ্ধার করছেন, তারা দুইজন যেমন গিয়া যারা দুইজন না বাঁচাইছে না। আমরা বাস দিয়ে আমরাই করছি, আমরা বাস পাইছি, বাসের জন্য ইন্না দিছে, বয়স্ক মানুষ আছে এখানে তাই না ইন্না বাস দিছে, আমরা বাস ধরছি। তারা দুজন তো নিজেই বাঁচি গেছে, তারা দুজন তো সাঁতার জানে, তারা তো নিজেই বাঁচে, তারা কেউ বাঁচাইতে লাগছে না। পরে বাস দিছে, আরেকজন এনে রশি দিছে, আর উঠে গেছে এখান থেকে। তোমার কিটা লাগে গৌরাঙ্গ যে গৌরাঙ্গ ছোটো ভাই যে বাড়িতে গেছে, আমার বড় বোনের জামাই। আপনার নামটা? আমার নাম সন্দীপ সাহা। সন্দীপ সাহা।